نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما तमाम किस्म की हम्द सना तारीफ़ अल्लाह मालिकुल मुल्क खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ समा के लिए। दुरूद व सलाम आक़ा दो जहान हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम भाइयों, पिछले जुमे के अंदर गुफ्तगू हुई थी, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। इस जुमे के अंदर सीरत सहाबियात के हवाले से गुफ्तगू होगी, जहाँ पे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन
इस्लाम लाए और इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं, और सहाबी भी वो है जिसकी ये तारीफ़ है कि जिसने ईमान की हालत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फरमाया कि उसके ऊपर जहन्नम की आग जो है वो हराम है। और इसी तरह जिस सहाबिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत के अंदर देखा तो वो भी जो है उसके ऊपर भी जहन्नम की आग हराम है। जहाँ पे सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, अपने इलाके वतन छोड़े हैं और इस्लाम के लिए तकलीफ़ें